الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاحة ولكني رسول من رب العالمين. أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني. تنزيل من الرحمن الرحيم. يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. यानी जो तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला मुश्किल औकात में उसकी बिगड़ी बनाएगा। मैंने कुरान से पूछा और क्या मिलेगा, तो कुरान ने जवाब दिया वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मिटा देगा। मैंने कुरान से पूछा और क्या मिलेगा, तो कुरान ने जवाब दिया वयुअज़्ज़िमु लहू अजरा। ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الميزان. हम तेरे बंदे या अल्लाह हमें माफ फरमा। जितने भी पाकिस्तान में बीमार है या अल्लाह पूरे को कामिला शफा अता फरमा या अल्लाह। घरों में, अस्पतालों में या अल्लाह तालिबुल इल्म उस्ताद इकराम को आलिम हाफिज बना या अल्लाह। बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन